Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk topik yang kedua, okey, kita dah habis dah topik yang pertama. Okey, kita dah kali ni kita akan masuk untuk topik yang kedua iaitu Business Management and Accounting Basic. Okey, supposed to be this topic adalah untuk this slide adalah untuk week 1 actually. Alright, kita lihat untuk topik yang kedua, apa yang kita akan cover adalah the understand the management in business. Okay, explain the management function. Okay, kat sini. Right, and then purpose the formation of a new business. Okay, identify the type and characteristic of a business ownership. Gather information on the registration procedure for business ownership, list the requirement in starting a business, explain the procedure in registering a business conventional and online, describe a various way to start a business, and then untuk 2.3 is explain the business support system. Okay, this one is your activity actually. Nanti madam akan terangkan more detail for this one. And then ni part yang paling lah mengunci keimanan dan ketawaan. Okay, kita akan masuk berkaitan dengan the understand the accounting basic. Okay, maybe madam akan terangkan a few of this item, and then okay, untuk apply the financial statement, mungkin madam akan ajar benda ni untuk last topik, selepas topik yang kelima lah, okay, supaya korang tak lupa for this topic. Alright, next is kita masuklah explain the management functions. Kita ada 4: planning, organizing, leading, controlling. POLC actually madam sebut. Kalau madam kata apa itu POLC, ni korang perlu ingat apa POLC. Siapa tas POLC, perlu tahulah. Okay, introduction. A business can be defined as an organization that provide good and service to others who want or need them. It includes every form of trade, commerce, craftsmanship, occupations, profession, or others activity that is carried out for the purpose of maximize the profit. Okay, apa yang kita nak adalah kita nak memaksimiskan kita punya profit kita. Tak kisahlah kita dalam field apa, tak kisah, tak ada masalah. Janji apa purpose kita adalah kita nak memaksimiskan kita punya profit. Actually, POLC ni adalah task, okay, task manager. Okay, POLC ni adalah task manager sebenarnya. Okay. Alright, kat sini kita lihat what is management. Kita lihat apa itu management, pengurusan. Sebelum kita nak mulakan perniagaan, kita perlu tahulah macam mana kita nak menguruskan kita punya perniagaan kita. Okay, perniagaan kita. Alright, the organization and coordinations of the activity of business in order to achieve defined objective. Kalau kat sini dia kata management adalah organizations. Kita nak mengkoordinatkan segala aktiviti bisnes kita supaya kita capai on track kita punya achiever, and then kita nak define the objective. According to the management group Peter Drucker 1909 until 2005, the basic task of management included both marketing and innovation. Kalau management ni, dia kata dia ada marketing dan ada innovation. Okay, and the management consists of the interlocking function of the creating corporate policy and organizing, planning, controlling and directing and organizing resource in order to achieve the objective of that policy. Dia kata kat sini keseluruhan lah interlocking function, keseluruhan POLC tadi tu, ni POLC kita tadi tu, okay, interlocking keseluruhan kita punya function based on POLC tersebut. Okay, itu adalah management. Okay, manage a business. Every business need a manager to coordinate all the business activity. That's why lah madam kata tadi,
POLC ni adalah task manager. Okay, task manager. Ingat, remember. Okay, POLC ni adalah task manager. In fact, all the manager do the same task in a business management such as planning, organizing, leading and controlling. Alright, next is kita lihat satu persatu setiap POLC tersebut. Okay, planning. The first component of managing is planning. Kita punya komponen yang pertama untuk kita nak uruskan perniagaan kita adalah kita nak plan dulu. Macam mana kita nak plan? Planning is cover the activity of formulating companies, policy and procedure to ensure the attainment of the business mission objective and how to achieve them. Jadi kat sini kita perlu ada kita punya company policy dan prosedur macam mana kita nak memulakan perniagaan. Mesti ada misi, mesti ada objektif. Okay, macam mana kita nak capai kita punya on track, kita pun achievement. Okay, and as a manager of the business has a determine his business mission. Kita perlu tahulah, kita perlu kenal pasti, perlu determine kita punya business mission, objective and devise a workable strategy to achieve. For example here, a manager of a new local restaurant will need to have a marketing plan, a hiring plan and sales plan. So that kat sini kita lihat ada beberapa element of planning. Kan, budget, strategy, okay? Kita ada budget, kita ada strategy, kita ada program, kita ada mission. Penting mission ni. That's why kita lihat kat sini for example, here dia kata manager untuk dia buka satu restoran baru kan, restoran local, contoh macam restoran seafood dekat Mekah lah, dia buka baru, and then apa yang dia perlu buat di sini adalah untuk marketing plan, dia perlu ada hiring plan, macam mana dia nak hiring plan, sales plan, benda tersebut dia perlu ada plan lah. Dia listkan plan-plan tersebut, okay, supaya dia tahu apa yang dia nak buat. Okey, kat sini program. Contoh kat sini dia kata budget. Perlu tahulah budget berapa. Okey, taklah dia lebih daripada budget yang ditetapkan. And then strategi, listkan macam mana kita nak. Kalau macam ni apa berlaku. Okey, strategi. Kita perlu ada strategi tersebut. Okey, plan A, plan B. That's why kat sini kita ada plan. Okay, plan A, plan B. Okay, and then program. Program apa? Apa yang kita nak jual? Mestilah kita tahu. Kat sini dia kata kita nak jual a new local restaurant. Okay, kita nak buka kedai makan. Restoran. Jadi kita tahulah apa program yang kita nak buat. Mission. Kat sini kita nak perlu tahu. Misi kita apa yang kita nak capai. Perlu ada. Jangan. This one, jangan skip. Mission. Apa mission kita? That's why kat sini tadi dia kata mission, objektif, macam mana kita nak capai ianya, kita pun nak capai, macam mana kita nak capai, okay, kita punya mission dan objektif tersebut. Alright, the importance of the planning kat sini adalah emphasize the achievement of a goal to facilitate the evaluation, reduce the risk and loss, division of tasks and identify the opportunity and threat. Kenapa penting kita nak buat planning ni? Mesti ada perkara-perkara yang penting yang perlu kita buat. Perlu kita buat sebelum kita nak mulakan perniagaan kan. Bila kita buat planning ni, perkara-perkara ni kita dapat elak. Contoh reduce the risiko kan, risiko and then loss. Kita tahu bila kita dah tahu dah plan, kalau pada bulan ni belum ada lagi customer, apa lagi kita plan yang kita perlu buat. Contoh kita dah buat marketing dekat kawasan perumahan. Kita dah bagi tahu dekat rakan-rakan. Okey, tak berjaya juga pada bulan tersebut ataupun minggu tersebut. And then kita buat the plan B. Mungkin kita kata kita buat promotion secara atas talian. Mungkin orang di luar kawasan pula. Jadi kat situ kita nak mengelakkan risiko, risk and loss kat sini. Division task, kita perlu ada division task supaya tak semua kita buat. Walaupun kita bos tapi kita tahu division task tersebut. Okay, identify the opportunity. Kita perlu tahulah apa opportunity dan threat yang akan berlaku. Okay, itu pentingnya planning. Okay, seterusnya kita nak masuk organizing. Okay, apa yang manager perlu buat dalam organizing adalah perlu tahulah apa itu organize. Mean to proper arrange. Kita dah plan dah tadi dalam
P is planning. Okay, kita dah planning. Kita dah plan. Tapi organizing ni adalah kita nak proper arrange pula. Kita nak lebih proper apa yang kita plan tersebut tadilah. And in business, organizing refer to the activity of designing an organizational structure, divide and assign the job and task among the department, section or the unit beside handling the instructor and operations method. Kat sini kita dah ada kan kita punya task, tapi kita nak lebih spesifik benda tersebut. And then managers are responsible for organizations of the company. And this include the organizing people and resource. Termasuk juga kita nak mengurus kita punya staff, kita nak urus kita punya resource, bahan yang kita nak buat supaya apa? Supaya ianya lebih proper. Okay? And then knowing how many employees are needed for particular shift can be critical to be the success of the company. Okay, this one. Okay, sangat penting. Kita tak boleh membuli staff. Kalau staff kita rasa macam kita punya syarikat ataupun kita kedai makan tadi tu perlu ada 24, contoh kan kalau dekat Semenanjung dia ada kedai makan 24 jam kan, 25 jam nama kedai tu. Tak tahu mana datangnya 1 jam tu. 25 jam kedai makan tu. Takkanlah pekerja yang sama bekerja kan. Jadi mesti ada shift. Jadi kita perlu tahu, kita perlu manage kita punya pekerja tersebut. Okey, mungkin pekerja A, okey datang pukul sekian-sekian. Pekerja B, kita buatlah timetable supaya kita pekerja kita happy, bekerja lebih fresh. Okey, bekerja taklah tertekan. Yang tu yang penting seorang manager perlu pandai buat shift ni. Okey. Lagi-lagi masa sekarang ni lah PKP kita punya COVID-19 ni kan, perlu ada shift lah supaya kita based on SOP yang kerajaan bagi. Kalau dia kata 80% jadi tak bolehlah semua bekerja. Jadi kita perlu ada shift. Perlu ada shift supaya pekerja kita happy lah. Jadi kita taklah tertekan, pekerja kita tekan 24-25 jam bekerja. Mana datang 1 jam And then without the organizing workplace, kalau kita tak organize kita punya workplace, the employee will see a manager unprepared. Jadi kita nampak lah kita punya manager ni tak prepare and may lose a respect for that particular manager, supervisor, teknik. Jadi kuranglah respect sebagai pekerja dengan manager. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak benda tu berlaku. Jadi kita nak lebih prepare. Okay, lebih prepare kita punya pengurusan dalam sesuatu pekerjaan tersebut. Okay, and then kat sini dikata important of organizing. Okay, pertama adalah yang pertama kat sini adalah determinations of work. Kita kenal pasti kita punya works tersebut. And then yang kedua kita buat division, pembahagian. Ketiga adalah collect the duty. Ni adalah shift tadilah. Okay. Shift. Dan yang keempat adalah coordinate the work. Kita uruskan work tersebut. Benda ni perlu dibuat supaya nampak manager tu seorang yang prepare, bukan unprepare macam ni. Okay. Alright. Seterusnya leading. Okay, kita tadi dah planning, kita plan. Lepas tu organizing, kita menguruskan lebih proper kita punya scope job. Okay, leading ni pula adalah apa itu leading? The act of getting the job done through other people is referred to in managerial function as leading. Lead, kataan lead kat sini, ketua, kita ketua, lead kita dulu, mendahulukan, selalunya macam tu lah, ayat lead. In an ideal situation, the manager also serve as the leader. Mestilah, manager mesti juga as a leader juga, sebagai seorang ketua,
Macam mana apa yang perlu dia buat adalah, nanti lepas ni kita beritahu. Manager who want to lead effectively need to discover what the motivate their employees and inspire them to reach the company objective. Okey, jadi kat sini bukan sahaja kita sebagai manager sahaja, tapi kita juga sebagai ketua, kepala ketua ni. Kepala ketua, apa yang kita perlu buat kat sini adalah kita contoh, kalau kita lihat pekerja A ni tiba-tiba kemurungan, datang kerja hari Isnin kemurungan, walaupun bukan Monday blues bukan, tapi tiba-tiba kemurungan. Jadi kat situ sebagai seorang leader yang bagus, kita perlu lihat, kita perlu bagi motivation, perlu ask lah. Okay. Makcik Kia, kita ada masalah kah? Contoh, inform, tanya. Okay. Jadi sebagai seorang leader kita tanya, ada masalah kah? Kami lihat kita kemurungan, ada masalah duit kah? Family kah? Macam ni. Jadi kat situ kita tanya, sebagai seorang leader kita perlu, bukan kita sebagai seorang busybody bukan busybody, just kita nak bagi motivation. Supaya, kenapa kita perlu buat macam ni? Supaya kita nak pekerja kita ni inspire. Kita nak inspire them to reach the company objective. Supaya kalau perkara ni berlaku berpanjangan, apa akan berlaku? Kita punya objektif perniagaan kita tak tercapai. Jadi orang pekerja kita tak buat sesungguhnya, tak buat sebaik yang mungkin untuk dia punya task yang dibagi. Jadi kita tak nak macam tu. Okay? And then a leading involve, okay, a sign of a job and responsibilities, and then motivating employees, okay, and then provide the receive feedback. Jadi kat sini yang ni pun penting juga, kita perlu minta apa feedback. Mestilah jangan kepala awak je betul kan, mesti kita juga, mestilah kita nak kita yang terbaik jugalah. Bagi tahu. Okay, contoh macam kita punya design kan, contoh design pamphlet, kita punya internet brochure kita lah. Okay, contoh internet brochure. Okay, kita nak internet brochure kita. Jadi dah ada design dah. Jadi ada design A, design B, design C, contoh. Jadi kita nak minta feedback daripada kita punya pekerja bahagian designer pamphlet tersebut. Jadi kita beritahulah, rasa-rasa yang mana satu saya perlu pilih. Bagi tahu, tanya. Kita nak minta feedback. Minta kita, okay, yang mana satu? Okay, angkat tangan siapa yang undi A, siapa yang undi B, siapa yang undi C. Jadi kat situ kita nak tanya feedback. Kenapa A? Kenapa pilih B? Kenapa pilih C? Mesti kita bagi justifikasi lah kat sini. And baru kita dapat bagi the best solution. Okay, which one yang terbaik. Okay, in other words, as a manager need to develop interpersonal. Sebelum kita nak bagi motivasi kepada kita punya pekerja, kita sendiri yang perlu ada interpersonal and good communication skill to enable him to lead and motivate the workers. Interpersonal dari segi kita punya pakaian kita, okay, dari segi kita punya penjagaan diri, dari segi kita punya apa lagi, dari segi sini adalah berkaitan dengan communication, cara kita bercakap. Janganlah tinggi suara, dah tahulah pekerja kita ada buat salah. Okey, macam mana cara kita nak menguruskan perkara tersebut tanpa sebab kita perlu menjaga juga aib pekerja kita juga kan. Jadi seorang manager tu perlu cari the best solution, macam mana nak selesaikan masalah tersebut supaya dua-dua pihak sampai maksud dia, bukan dengan cara yang gaduh-gaduh. Tak boleh tau. Okay? Okay, kat sini apa yang paling penting di dalam leading adalah delegate the task. Kita nak delegate the task. And then yang kedua adalah facilitate the communication. Ni tadi kalau motivasi, okay. And then yang ketiga is motivate the employees kan. Kita bagi motivasi. And then yang keempat adalah coordinate the task. Coordinate, kita mengkoordinatkan task-task tersebut daripada kita punya pekerja-pekerja kita supaya dia on track. Okay, supaya objektif kita tercapai. Okay, yang tu yang penting. Okay, kita dah plan bagus-bagus kita punya bisnes yang kita nak buat.
kita dah organizing, kita dah organizekan more proper kita punya perniagaan. Leading, kita dah menjadi seorang lead yang terbaik, bagi motivation, dan kita dah delegate the task. And then yang terakhir ni C, controlling, control. Dah semua dah settle dah. Kita nak control supaya apa? Is a monitoring function, to ensure that the activity carried out are on the right track in achieving the goal set out by the business. Ni yang penting. Okay? And then the manager need to pay attention to cost versus performance of the organization. For example here, if the company has a goal of increasing sale by 5% over the next 2 months, the manager may check the progress toward the goal at the end of the month. Jadi bulan pertama dia perlu check lah, dapat tak capai 5% tersebut. Supaya kita nak tengok, kita nak lihat akan capai tak target tersebut. Okay? And then a manager compare the progress again, the objective and the target of the business, and take corrective action or devise an alternative strategy whenever deviation is found. Kita cek lagi lah manager ni, supaya kita nak pastikan progress tersebut run based on kita punya on track lah. Okay, and an effective manager will share this information with his or her employees. This build trust and a feeling involvement for the employees. Kalau ada berita gembira ke, okay, pada bulan kedua kita telah mencapai 10%, lebih 5% daripada target asal kita. Jadi kita inform kepada kita punya employees supaya kita nak meningkatkan dia punya meningkatkan daya kerja yang tinggi daripada sebagai seorang pekerja. Jadi kat situ supaya pekerja kita lebih bersemangat untuk bekerja. Yang itu yang kita nak, okay? And then seterusnya kita punya important of controlling, kita ada yang pertama accuracy of information. Okay? Maklumat yang tepat. Yang kedua adalah functionality. Kita perlu functionality based on, tak kisah dari segi masa ke, dengan kita punya target of kita punya sales ataupun kita punya achievement. And then yang ketiga is avoiding a mistake. Kita nak mengelakkan daripada melakukan kesalahan. Okay, kita dah buat plan tadi kan, organizing, leading. Keempat, dan controlling. Okay, reasonable kriteria yang keempat. Dan yang kelima adalah action. Action lah. Okay, yang kelima ni. Ni adalah yang penting, yang perlu ada di dalam controlling. Okay. Okay, bila kita dah lihat tadi POLC tu tak kisahlah kita punya perniagaan tu kecil ke besar. Setiap perniagaan tersebut ataupun syarikat tersebut perlu buat POLC itulah. Okay, sebagai seorang manager. Alright. Kita dah tahu apa POLC, sekarang kita nak buat analisis pula. Kita ada 2 analisis untuk dalam kita punya syllabus, PEST analysis. Okay? PEST, apa itu PEST? Kat sini, PEST analysis is a framework strategy consultant used to scan the external macro environment. Ini adalah macro environment, adalah faktor luaran in which firm operation. P is a political. Okay, E adalah economical, S adalah social, T adalah technological factor. PEST analysis should be performed per country because macroeconomical can differ per continental, country or even region. Contoh kalau awak nak buka syarikat dekat Malaysia. Jadi dia punya ekonomi dia adalah lain. Jadi kita buat PST untuk Malaysia. Macam which one is Malaysia? Mungkin yang ni lah kot. Ekonomi dia, MACD, ada pembangunan. Yang ni belum ada lagi lah kita macam ni Yang ni mungkin tak lah. Okay, mungkin ni tak lah kan macam ni. Jadi kita perlu buat kajian, buat analisis berkaitan dengan PEST untuk Malaysia. Kalau kita nak buat dekat Australia, contoh Aussie, macam ni Aussie.
Kita nak buat kat Aussie, kita tak boleh guna yang Malaysia punya. Tak sama, tak boleh. Mata wang pun berbeza. Tak boleh kita buat baru. Kita buat kajian dekat Australia lagi. Macam tu, okay? Alright. Kita lihat satu persatu PAST kita. PEST. Okay. Analisis ni sangat simple, tak payah kita nak hire orang luar untuk buat, kita sendiri boleh buat. Apa yang kita perlu buat, kita tahulah apa faktor-faktor makro yang boleh mempengaruhi kita punya syarikat. Okey, contoh political, the environment regulation protection, environment, politik kita berkaitan dengan regulations. Okey, apa akan berlaku, tax policy, berapa persen tax, international trade and regulation restriction, mungkin ada beberapa item yang kita tak boleh nak bawa masuk ke Malaysia, tak boleh. Competition regulation, ni adalah persaingan. Politics stability, macam mana kita punya politik di Malaysia, adakah stabil ataupun tidak, kita perlu buat kajian tersebut. And then the last is safety regulation, safety tak kita nak berniaga dekat dalam negara tersebut. Okay, benda ni perlu diambil, faktor-faktor yang perlu faktor-faktor yang perlu kita ambil tahu, okay, untuk P, political. Economic pula, economic growth, kita nak tahu ekonomi kita sekarang naik ke, turun ke, ataupun sama-sama. Perlu tahu. Okay, interest rate, rate kita berapa? Monetary rate, government spending, ni government spending, kita punya ekonomi sekarang dia lebih, government kita lebih spending bagi apa, bantuan. Jadi kat sini ekonomi kita lebih kepada inilah sekarang kalau apa yang madam tengok. Inflation rate, bukan zaman dulu kita ada inflasi sifar kan, sekarang alhamdulillah walaupun masih dalam COVID-19 tapi kita punya rate untuk ekonomi kita masih stabil, okay? And then stage of business circle, kita punya, kalau dah circle yang pertama, tahun pertama dah okay, insyaAllah kalau kita by follow, kita akan alhamdulillah kalau kita dapat proceed dengan tahun yang kedua okay, mungkin kita dah stability lah kita punya perniagaan tersebut. And then yang penting kat sini adalah kita punya consumer confidence. Consumer confidence kita, kalau kita nak jual produk, yang paling penting consumer kita mesti confident beli barang dengan kita, okay? And then seterusnya social income distribution. Kita punya income distribution kita, social media kita, demographic, population growth rate, age. Kita perlu tahu yang ni buat kajian ni. Berapa orang dalam satu Malaysia ni, demografik, banyak lelaki ke perempuan, population kita, rate berapa umur. Okay, kita buat kajian kat sini. And then labor and social mobility, fashion hype, and dengan kita punya fashion sekarang, dia punya trend macam mana. Okay, kita punya trend macam mana, healthy and consuming, yang ni agak mencabar kita pada waktu sekarang. Welfare, kita punya healthy is a very dalam tahap yang paling tinggi lah kita punya social life kita, okay? Living condition, macam mana living condition di Malaysia ni, masih stabil ataupun tidak. Kajian ni kita boleh buat based on tahun tersebut lah. Kalau ianya macam dah berubah macam sekarang, kita perlu buat lagi PhD yang baru, okay? Dan yang terakhir adalah teknologi, government research spending, industry focus on technology effort, new intentions and development, change in IT, change in internet, change in mobile technology. Okay, benda ni adalah internet grow, okay, internet grow kita ataupun technology grow kita. Makin ke depan makin canggih lah kita punya teknologi yang perlu kita follow, right? Okay, seterusnya yang ni yang penting SWOT, sebab dia akan masuk dalam korang punya projek akhir dan korang perlu buat sekarang, okay? And then SWOT analysis ni, a framework for analyze firm and strength, weakness, opportunity and threat involved in any business enterprise. SWOT analysis can help gain insight into the past and think of possible solution to existing or potential problem. SWOT analysis to work well, every member of your team should be involved in the process. Jadi kat sini dari level 1 sampai level yang bawah. Okay, contoh 5 lah.
perlu ada involved dalam SWOT tersebut. Okay, apa yang ada dalam SWOT, kita ada strength. Okay, those things that you do well, the high value or performance point. Apa yang terbaik lah, strength, kekuatan korang. Okay, weakness, kelemahan, those things that prevent you from doing what you really need to do, bad leadership ke, unskill ke, workspace ataupun poor product quality. Letak sini list down saja. And then opportunities, apa opportunities kita, potential area for growth and high performance. Letaklah mungkin kawasan tersebut, produk tersebut kalau dijual, benda baru kita kurang persaingan kan, baguslah itu opportunities kita. Ataupun ancaman kita, threat, the challenge confronting the organisation external in nature. Mungkin kawasan kita tu ada bahagian dekat-dekat yang hilang, masalah-masalah disaster, benda tersebut mungkin ancaman bagi kita lah, ni ancaman Alright, seterusnya SWOT analisis. Apa yang perlu ada di dalam SWOT analisis ni adalah, yang pertama adalah simple process which lower cost. Okay, murah, tak payah nak minta orang untuk buat analisis tersebut. Kita sendiri sebagai manager kita perlu buat. Okay, boleh buat. And then extensive training, tak payah ada training nak buat. Kita guna otak kita fikir based on apa SWOT untuk perniagaan kita. Okay, ini yang kedua. Yang ketiga, flexible, enhance the strategy planning. Sangat fleksibel. Yang keempat, integration, synthesize qualitative and quantitative information. Ni kualitatif, ni adalah type of kita punya interview kita. Adakah kita menggunakan kuali atau kuanti? Cara kita nak mendapatkan data tersebut. Adakah kita melalui Q&A kah, interview kah, ataupun apa jenis kita punya analisis yang kita nak guna. Okay. And then yang kelima, collaborations, encourage interdepartmental coordination. Collaborations. Jadi kat sini yang penting keseluruhan department ataupun keseluruhan kita punya, from the level 1 until the level lowest, mesti ada masuk di dalam kita punya SWOT analysis. Alright, internal assessment, strength and weakness. Satu baris ni kita bahagi kepada, kita panggil sebagai internal assessment, organizational asset, resource, people, culture, system partnership and supplier. Kalau external pula, masalah luaran, opportunities, luaran, faktor luar kita. External, marketplace, competitor, social threat, technology, regulation, environment, economic and circle. Yang tu yang kita perlu tahulah. Ni dalaman, ni luar. Okay, faktor apa? Untuk kita carilah macam mana kita nak dapat faktor tersebut. Ni faktor dalam, apa kekuatan kita, apa kelemahan dalaman kita. Okey, apa faktor luar yang mempengaruhi kita punya perniagaan, analiskan. Apa ancaman yang kita akan hadapi, akan sembuskan. Okey. Alright, itu sahaja untuk tugasan untuk hari Isnin kelas. Okey, kelas kita. Apa yang perlu korang buat adalah, yang pertama, create business group. Okay, korang perlu buat create a business group. Yang kedua, cari perniagaan yang nak dijual untuk korang punya projek akhir. Okay, yang ketiga, apa yang korang perlu buat adalah, dah ada business, dah ada kumpulan, dah ada business, and then dah tahu dah delegate the task, manager siapa, okay? Delegate the task, siapa manager, siapa marketing, siapa bahagian pegang duit, okay, apa produk tadi kita dah tahu kan? Okay, yang keempat adalah buat SWOT analisis untuk perniagaan korang. Okay. And then, benda ni korang boleh buat dekat dalam Word ataupun PowerPoint, PPT. Dan korang perlu hantar di dalam Telegram.
Yang ni tak payah buat video. Yang ni korang just buat dalam picture lah ataupun infografik. Okay, dalam infografik korang buat and then send dekat dalam Telegram. Nanti madam akan wujudkan platform bahagian dekat Telegram tersebut, channel kita, untuk korang hantar submission task tersebut, SWOT analysis. Okay, bila hantar ni sebelum hari sebelum hari Rabu, sebelum hari Rabu kelas. Okay, kelas kita hari Rabu kan? Jadi sebelum hari Rabu, madam akan buka pada hari Selasa. Just remind madam, ask madam dah buka ke platform. Okay, just inform madam balik. Okay? Alright, itu sahaja untuk hari ini kelas kita. Semoga information yang madam bagi untuk topik yang kedua ni memberi maklumat lah kepada pelajar-pelajar sekian. Okey, kalau ada apa-apa masalah ataupun persoalan boleh tanya dekat dalam kita punya grup Telegram. Okey, bye. Bye semua. Jumpa lagi nanti. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.